अंडर-19 एशियन क्रिकेट का कौन बनेगा चैंपियन? फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में रसाई हासिल की। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। चकवाल में मुसाफिर बस उलट गई, एक शख्स जख्मी। लाहौर में शदीद धुंध, एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुअत्तल। धुंध के बायस कराची एयरपोर्ट पर भी कई परवाजें उड़ान ना भर सकीं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब और केपी के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई। तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिम खयानत के मुर्तकिब करार। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल कैद। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। हवालात में गुजरा अरसा भी सजा में शामिल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक मुल्जिमान बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी अपने दिफा में वाज़ेह सबूत पेश ना कर सके। इस्तिकाज़ा इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब रहा। FIA ने गैर मुल्की कंपनी से जायदाद की असल कीमत का तयन कराया। 7 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के बल्गारी ज्वेलरी सेट की अंडर इन्वॉइसिंग की गई। कीमत 59 लाख जाहिर करके 69 लाख रुपए में जाहिर शुदा डील मुकम्मल की गई। बानी तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आज़म अवामी खिदमत गुजार थे। उन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी से दस्त करके खयानत की। अवामी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कीमती शय या माली फ़ायदा हासिल करना बदउनवानी के ज़ुमरे में आता है। हुकूमत ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, तोशाखाना 2 की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की 14 साल की सज़ा मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि करप्शन न करने की मिसालें देने वाला खुद करप्शन में मुलव्विस निकला। बानी तहरीक इंसाफ को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बानी और बुशरा बीबी पूरा तोशा खाना खा गए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि रियासती तहाइफ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदउनवानी है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने बरादर ममालिक से मिलने वाले तोहफे बेच दिए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैसले से साबित हो गया बानी तहरीक इंसाफ वज़ारत उज़्मा के अहल नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इंसाफ के मनाफी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंसाफ का कत्ल हुआ, पूरा मुल्क सजा पर अफसुर्दा है। तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक जुर्म में 4 मरतबा सजा हो गई। ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, उम्मीदों के बरअक्स फैसला आया। हमें फैसला करना है कि इस जबर को सहना है या नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत की कोशिश है हमें मायूस करे, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, फिरदौस शमीम नकवी, जुबैर उमर, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से फैसले की मजम्मत। 9 मई जलाओ घेराव केस। ATC लाहौर ने मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। दोनों मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 29 दीगर मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा। कलमा चौक कंटेनर जलाने के मुकदमे में 37, गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। सजावल नदीम, जमान कादरी, शहरोज, मोहम्मद कबीर, अली हसन समेत 5 मुल्जिम बरी। वासिम कयूम, हमाद अजहर, शहजाद खुरम, मियां असलम इकबाल, अली मलिक, शबनम जहांगीर समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार।
بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما عثمان ہادی کی ڈھاکہ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس اعلی حکام سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ طلبہ اپنے رہنما کے غم میں زاروں کی طرح روتے رہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری سطح پر سوگ منایا گیا۔ عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کے قومی شاعر قاضی نذر الاسلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ عثمان ہادی کو چند روز قبل دن دہاڑے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق حملے کا مرکزی ملزم فیصل کریم بھارت فرار ہو چکا ہے۔ اس کی سہولت کاری کے الزام میں گرفتار 3 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ کے شرکاء کی بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا۔ مظاہرین نے کہا عثمان ہادی کے قتل میں رو ملوث ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا بھارت سے ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ۔ سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف 2024 کی طلبہ تحریک کے روح رواں عثمان ہادی بھارت کے سخت ناقد تھے۔ 32 سالہ شہید رہنما آئندہ عام انتخابات میں ڈھاکہ سے امیدوار تھے اور انہیں مستقبل کا وزیراعظم کہا جا رہا تھا۔ نماز جنازہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا، پیارے ہادی، تمہاری باتیں اور تمہارا نظریہ ہمیشہ بنگلہ دیشیوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ عثمان ہادی کے بھائی ابوبکر صدیق نے کہا، ان کے بھائی کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ سوال تو یہ ہے کہ ملزمان فرار کیسے ہو گئے؟ اقوام متحدہ کا شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری۔ دریائے چناب کا پانی غیر قانونی طور پر روک لیا۔ پانی کی کمی سے دریائے چناب خشک ہونے کے قریب۔ چناب اور ملحقہ نہروں سے سیراب ہونے والی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ معاہدے کے تحت بھارت روزانہ دریائے چناب میں 45,000 کیوسک پانی چھوڑنے کا پابند ہے۔ سیالکوٹ کے ہیڈ مرالا بیراج پر پانی کی آمد صرف 5,000 کیوسک ریکارڈ۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کی بھارتی کارروائی غیر قانونی قرار دی تھی۔ امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ FIA نے رواں سال انسانی اسمگلنگ اور بیرون ملک غیر قانونی سفر کرانے میں ملوث 451 افراد کو گرفتار کیا۔ یورپ کا غیر قانونی سفر کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 47% کمی آئی۔ FIA میں کرپشن ثابت ہونے پر 196 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کی پذیرائی۔